What's up mga kalabstag? Papunta na kami sa field. Dito yung mga pulang araw na tropa guys. Mga master. Mga master doon guys. Yung driver namin guys, hindi masyadong malakas guys. Tag-itiay lamang. Tag-itiay yung driver namin guys. So papunta kami sa Quezon, Bukidnon, sa Butong City. So papunta na kami doon. Actual kami sa field. Ganyan ang training ng ETA guys. Mga the best. Hi guys, natugpa na yung team namin guys. Guys oh, kaon-kaon na sila guys. Yung baka naman guys. Baka guys oh. So, guys oh. Baka guys. Master guys oh, master naman guys. Si El Presidente. Aming master. Kay gamit yun. Sumabak na guys oh. LGO Lanao guys. Mana mo kainan sir? Na kita mana? Oo mo. Ha? Okay. Yaon na Beauty. Sure na. Ba? Kana. Kabilin pa ning mix ba? Active kaya pa siya karon. Yung gamit guys oh. Mana? Wait a minute. Hormona? Oh, hormona. Oh, hormona ng brown. 5 ml deh. Ngana. Buta. Ko. Hormona na to, dok. Di dalibid na. Paligyan ako sir kay di ko kakayag manage kita kasi kayo. Say McDonald's, MC o MAC. Ay itong primero din. Apat na rin kay ganun. More. Hi guys. Nanami sa among last sight guys. Tapos bobot guys oh. Ang mga kauban guys. So nag-antay na lang kami sa mga dapat antayin. Pang third sight na namin to guys. So ito yung activity namin guys oh. Synchronization activity. Yung mga Lodi guys oh. Ano ipamaramag naman din ito eh. Sir, anong guide? LGU guys. Sir Mark Lance. So guys oh. Bilhin na daw nila yung sakyanan ni busing namin guys. So itong pinagbabawal na technique guys oh. Pinagbabawal na teknik, huwag mong subukan. Pinagbabawal na technique guys. Mga panghukagi lang to na mga technique guys. Himaptikan. Galing sumayaw, galing gumalaw. Tapos na kami guys. So, Isa rin na hormon, no? isa yung na-hormon namin. At saka 33 Ay, puros duha. 33 sa mga napili guys. 33. Isa rin na hormon, magpalaman na to ha. So, isa rin na hormon ha. Ang napili 32 ka pwede. Isa ka laki. Ganyan yan guys. Ganyan lang guys. Mga expert natin guys oh. Panel of expert. Team up, team.